یہ واला ہم پढ़ लिया था हमने कल, लेकिन हम दोबारा से इसको देखते हैं ज़रा. तो हमने मुख्तलिफ किस्म के फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो किए कल, जिनमें हमारे पास सिमिली, मेटाफर, फन, एटसेट्रा बहुत सारे थे हमारे पास, जो सारे के सारे हमने पढ़े. अब हमारे पास जो है मेटोनमी आ जाए. मेटोनमी हमने कल पढ़ा था, लेकिन दोबारा हम इसको देखते हैं कि मेटोनमी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच one word or a phrase is substituted with another that is closely associated with it. वो जो पूरा वर्ड है वो क्लोजली एसोसिएटेड होता है या कोई आइडिया, किसी आइडिया के साथ. मिसाल के तौर पर अगर आप लफ्ज क्राउन इस्तेमाल करें बादशाहों के लिए, बादशाह क्राउन पहनते हैं, मलका क्राउन पहनती है, ताज जिसम कहते हैं. आप मलका या बादशाह का नाम जो है वो डायरेक्टली लेने के बजाय आप उसको अगर ये कह दें कि वो जो है द क्राउन विल डिसाइड द मैटर. इसका मतलब, इस क्राउन का यहाँ मतलब जो होगा सिंबलाइज करेगा किंग या क्वीन या मोनार्की, जो शाही शाही फैमिली है उसको ये डिस्क्राइब करेगा. उस सूरत में हमारे पास क्या होगा कि ये बन जाएगा हमारे पास मेटोनमी बन जाएगा. ठीक हो गया. मेटोनमी के बाद हमने सिनिकडिगी पढ़ा था. इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है सिनिकडिगी. पहले हमने इसको प्रोनाउंस गलत किया था, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक कर लें. सिनिकडिगी पढ़ना है इसको. सिनेक्टिक ये होता है. अब इन्होंने इसमें थोड़ी इसमें फाइल के अंदर मिस्टेक ये है कि यहाँ डेफिनेशन जो है ना वो पिछले मेटोनमी की दे दी गई है गलती से. सिनेक्टिक की एग्जांपल नहीं दी गई. तो अब इसमें फर्क क्या होता है कि मेटोनमी तो ये होता है, ये देखें आप. मेटोनमी मेटोनमी में तो ये था कि हमारे पास हम जो वर्ड यूज करते हैं वो उससे रिलेटेड होता है. जैसे जो ताज है वो बादशाह से रिलेटेड है, तो हमने क्राउन इस्तेमाल किया. लेकिन सिनेक्टिकी के अंदर हम ये करते हैं कि वो जिसको हमने रिप्रेजेंट करना है उसका कोई एक पार्ट ले लेते हैं, या पार्ट से होल ले लेते हैं. ये कल हमने पढ़ा था. मिसाल के तौर पे पहली तो बात ये है कि इसकी डेफिनेशन ये जो लिखी है ये गलत है, ये वाली. ये मेटोनिमी की गलती से दे दी है नोट्स के अंदर, फाइल के अंदर मिस्टेक है. सिनेक्टिकी की जो डेफिनेशन है वो आपको मैं सेंड कर दूंगा. डेफिनेशन ये होती है कि आप किसी का जो पार्ट अगर यूज करें, मिसाल के तौर पे ये देखें, पार्ट रिप्रेजेंटिंग द होल, ऑल हैंड्स ऑन डेक. यहाँ जो हैंड्स हैं ये शिप के सेलर्स को शो कर रहे हैं. तो उस सूरत में जो है वो ये जो होगा ये सिनिक्ड की होगा, ये मेटोनिमी नहीं होगा. ठीक है. या इसका अपोजिट भी हो सकता है कि होल रिप्रेजेंट्स अ पार्ट. ये हमने कल पढ़ा था, दोबारा करवा रहा हूँ कि द वर्ल्ड ट्रीटेड हिम अनफेयरली, कि दुनिया ने उसको अनफेयरली ट्रीट किया एक बंदे को. लेकिन यहाँ जो वर्ल्ड है वो मुआशरे के कुछ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसका अपोजिट है, लेकिन ये भी सिनिक्ड की ही होगा. ये भी सिनिक्ड की है कि वो जो हैंड्स हैं वो सेलर्स के हैं, जो जहाज राह होते हैं, मल्लाह जिन्हें हम कहते हैं. तो डेक कहते हैं वो जो होता है ना शिप का, शिप का जो ऊपर वाला तख्ता होता है जहाँ लोग खड़े होते हैं. तो सारे सेलर्स जागे हुए हैं, उठे हुए हैं, और उनके हैंड्स ऊपर हैं. तो हैंड्स जो हैं वो उन सेलर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और यहाँ इसका अपोजिट है कि वर्ल्ड जो है वो पूरी दुनिया, मुआशरे के कुछ हिस्से को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है. सिनिकडी की ये और एग्जांपल्स भी हैं. स्पेसिफिक फॉर जनरल, 100 सेल्स एंटर द हार्बर. तो इसका मतलब क्या होगा कि जो बादमाह हैं, सेल्स क्या होते हैं उसके, वो जो कश्ती के बादमान नहीं लगे होते, बड़े बड़े कपड़े से लगे होते हैं जो उसकी हवा को बैलेंस करते हैं, तो वो भी इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये सारी भी सिनेक्डिकी की एग्जांपल्स होंगे. ठीक है. तो मेटोनमी और सिनेक्डिकी में क्या फर्क है, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको. मेटोनमी में ये होता है कि हम उसका जो लफ्ज है जिसको हमने रिप्रेजेंट करना होता है उसका पार्ट नहीं लेते, बल्कि उससे रिलेटेड क्लोजली आइडिया लेते हैं, उसका पार्ट नहीं होता वो. लेकिन हमारे पास जो सिनिकडिकी है इसमें हमारे पास पार्ट होता है. ये इन दोनों में फर्क है. इसको आप दोबारा रीडिंग कीजिएगा, चेक कीजिएगा. इससे पहले हमने अपोस्ट्रोफी, सिमिली वगैरह पढ़ लिए. अपोस्ट्रोफी भी एक फिगर ऑफ स्पीच है. हम क्या पढ़ रहे हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज पढ़ रहे हैं. अपोस्ट्रोफी जो है, एक तो अपोस्ट्रोफी आपने वो पढ़ी है ना, वो कॉमा की तरह होती है, वो उस अपोस्ट्रोफी की बात नहीं हो रही. अपोस्ट्रोफी ये जो है कि आप किसी, हमारे पास कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा शख्स जो कि मौजूद नहीं है, या कोई ऐसा आइडिया जो कि एब्स्ट्रैक्ट है और उसको हम पुकार रहे हैं, जैसे कि हम किसी इंसान को पुकार, किसी जिंदा इंसान को पुकार रहे हैं, उसको हम अपोस्ट्रोफी कहेंगे. डेफिनेशन क्या लिखी है, एड्रेसिंग एन एब्सेंट पर्सन, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और इन एनिमेट ऑब्जेक्ट.
as if it were present or capable of understanding. آپ پکاریں، ایڈریس کریں، کسی کو مخاطب کریں، کسی ایکشن پرسن کو جو چلا گیا دنیا سے، یہ اس وقت موجود نہیں ہے، یا کسی ایبسٹریکٹ آئیڈیا کو، یا کسی ان اینیمیٹ آبجیکٹ کو جو بے جان چیز ہے اس کو آپ پکاریں، ایسے کہ جیسے آپ کسی انسان کو پکار رہے ہو. اس کو ہم کہیں گے اپوسٹروفی. مثال دیتے ہیں. آپ او ڈیتھ ویئر از دائی اسٹنگ، موت کو پکار رہے ہیں. یہ دائی جو ورڈ ہے پرانی انگلش میں یہ یور کے لیے یوز کیا جاتا ہے. تو یہ آپ ڈیتھ کو پکارے ہیں، وہ ڈیتھ. تو ڈیتھ ظاہر ہے کہ ایبسٹریکٹ آئیڈیا ہے، کسی کوئی انسان تو نہیں ہے، لیکن ہم اس کو ایسے پکار رہے ہیں جیسے وہ کوئی انسان ہو. تو یہ اپوسٹرفی ہے. اسی طریقے سے جولیس سیزر، شیکسپیئر کے پلے میں جولیس سیزر کو پکارا جا رہا ہے. ایک رومن جنرل تھا اور وہ اس میں ڈیڈ تھا، اس کی موت ہو چکی تھی، لیکن آپ اس کو ایسے پکار رہے ہو کہ جیسے وہ زندہ ہو. تو ڈیڈ پرسن کو پکارنا یا کسی ایبسٹریکٹ آئیڈیا کو پکارنا ایسے کہ جیسے وہ زندہ انسان ہو، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اپوسٹروفی کہیں گے. اور اپوسٹروفی کی ایک اور مثال بھی نیچے ہے کہ جولیس سیزر والی بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ جذباتی طور پہ آپ جب کسی کو جیسے او لو یو آر بیٹریڈ می، او محبت تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، ٹھیک ہے. اب او لو کو آپ پکار رہے ہیں جیسے کہ کوئی انسان ہو. تو یہ جو ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے لو. آپ اسی طریقے سے آپ نے ڈیتھ کو پکارا تو یہ کیا ہوگی؟ اپوسٹروفی ہے. اس کے بعد اینافورا. یہ آسان ہے، اگلے جو ہیں. اینافورا یہ ہوتا ہے کہ آپ ورڈز کو ریپیٹ کرو، کچھ ورڈز کو، ایک ورڈ کو یا دو تین ورڈز کو بار بار ریپیٹ کرو، ایمفسائز کرنے کے لیے، زور دینے کے لیے بات پہ. مثال کے طور پہ ڈیفینیشن پہلے پڑھتے ہیں. اینافورا از دا ڈیلیبریٹ ریپیٹیشن آف ورڈ اور پھریز ایٹ دا بگننگ آف اے سکسیسو پارٹس آف اسپیچ. تو جو لگاتار پارٹس آف اسپیچ ہیں، مطلب آپ جو جملے بول رہے ہو اس میں بار بار ایک ورڈ کو، ایک جملے کو یا ایک فریز کو بار بار آپ ریپیٹ کر رہے ہو. مثال کے طور پہ آئی ہیو اے ڈریم، آئی ہیو اے ڈریم. آپ نے یہ لیسن فرسٹ ایئر کے اندر پنجاب والوں نے پڑھا ہوگا، جو پنجاب بورڈ سے بچے ہیں. تو وہ جو مارٹن لوتھر کنگ کی ہے اسپیچ، میرے خیال میں یہ 11th لیسن ہے وہاں. وہ بار بار کہتے ہیں آئی ہیو اے ڈریم. اس لیسن کا نام بھی آئی ہیو اے ڈریم، میرا ایک خواب ہے، میرا ایک خواب ہے. وہ یس بہت سے اس یس. کے خواب ہیں. ہاں جی. تو یہ جو ہے ہمارے پاس، یہ جو ہے یہ اینافورک ایکسپریشن. ٹیل آف ٹو سٹیز ایک ناول ہے چارلز ڈکنس کا. اٹ واز دا بیسٹ آف ٹائم، اٹ واز دا ورسٹ آف ٹائمس. اس میں ٹائمس کو جو ہے وہ ریپیٹ کیا گیا ہے. تو یہ بھی جو ہے اینافورا جو ہے وہ ریفرنس ہے. اور وی شیل فائٹ آن بیچز، وی شیل فائٹ آن دا لینڈنگ گراؤنڈ، وی شیل فائٹ ان دا فیلڈز اینڈ ان دا اسٹریٹس. ونسٹن چرچل پرائم منسٹر تھے انگلینڈ کے. یہ ورلڈ وار کے دوران انہوں نے یہ جملے کہے، ہم لڑیں گے، ہم لڑیں گے. تو یہ شروع میں آ رہے ہیں ورڈز اور یہ ریپیٹ ہو رہے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اینافورا کے. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ دیکھ لینا ہے اینافورا کو. اس کے اپوزٹ ہے نیچے ایپیفورا. ایپیفورا یہ ہوگا کہ آپ ورڈز کو ریپیٹ کرو لیکن اینڈ پہ، جملے کے اینڈ پہ. مثال کے طور پہ سی نو ایول، ہیئر نو ایول، اسپیک نو ایول. یہ جو نو ایول آ رہا ہے یہ اینڈ پہ آ رہا ہے، شروع میں نہیں آ رہا ایک ایکسپریشن پہ. تو یہ جو ہے یہ ایپیفورا ہو. رائٹ. آئی وانٹ اے پیٹسا، ہی وانٹس اے پیٹسا، آل وانٹ اے پیٹسا. اس کو پیزا نہیں پڑھتے، پیٹزا پڑھتے ہیں اٹیلین فوڈ کو پیٹسا پروننسیشن ہوتی ہے. تو یہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے پیٹسا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس میں ہمارے پاس ایپیفورا ہے اگر آپ اینڈ پہ ریپیٹ کرو گے. نیکسٹ ہمارے پاس جو فگر آف اسپیچ ہے وہ ہے اینٹیتھیسس. Antithesis is the juxtaposition of contrasting ideas in a balanced or parallel structure. Antithesis کیا ہوتا ہے کہ جو دو اپوزٹ آئیڈیاز ہیں ان کو آمنے سامنے کر دیا جائے. جکسٹاپوزیشن کا مطلب ہوتا ہے آمنے سامنے کرنا، آمنے سامنے کرنا. مثال کے طور پہ آف کر دے پکا. جکسٹاپوزیشن جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آمنے سامنے دو اپوزٹ آئیڈیاز کو آپ کر دیں. مثال کے طور پہ اٹ واز دا بیسٹ آف ٹائم، اٹ واز دا ورسٹ آف ٹائمس. یہ چارلز ڈکنس کے ایک ناول سے لیا گیا ہے. اس میں ہمارے پاس کیا ہے کہ دو کنٹراسٹنگ آئیڈیاز کو آپس میں بیلنس کیا گیا ہے. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اینٹیتھیسس کہیں گے. It was the best of time, it was the worst of times. To err is human, to forgive is divine. اس کا کیا مطلب ہے؟ غلطی کرنا انسان کا کام ہوتا ہے، اور جو بخشش کرنا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے، ڈیوائن، الہامی اللہ تعالیٰ کی ذات. تو یہ اپوزٹ آئیڈیاز کو آپ بیلنس کر کے ایک جملے کے اندر لکھ دو گے تو اس کو ہم کہیں گے اینٹی تھیسس کہیں گے. اینٹی تھیسس کے اندر کیا کیا جاتا ہے کہ کنٹراسٹنگ آئیڈیاز کو ان کی جکسٹا پوزیشن کی جاتی ہے. جکسٹا پوزیشن کا مطلب میں نے کیا بتایا آپ لوگوں کو ابھی؟ آمنے سامنے آمنے کرنا. سامنے.
हाँ, तो आप कंट्रास्टिंग आइडियाज को आमने सामने कर देते हैं, और उसको एंटी थीसिस कहते हैं। कि लफ्ज एंटी थीसिस का मतलब ये होता है कि दो, थीसिस का मतलब होता है आइडिया, एंटीथेसिस के मुखालिफ आइडियाज, दो मुखालिफ आइडियाज को आप बैलेंस कर दें एक जुमले के अंदर, तो जो है वो आप क्या कहेंगे, वो एंटीथेसिस होगी। मिसाल के तौर पे आप ये लिखते हैं गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ, तो इसमें दो अपोजिट आइडियाज हैं कि मुझे आज़ादी दो या मुझे मौत दे दो, तो आप क्या करोगे, ये एंटीथेसिस इसको कहेंगे। ठीक है जी, ये फिगर्स ऑफ स्पीच सारे के सारे आपने रिकॉग्नाइज करने होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लाइटोटीज। इसको आपने लिटोट्स नहीं पढ़ना, लाइटोटीज पढ़ना है, जिस तरह आपने सिमिली पढ़ा। इनकी प्रोनाउंसिएशन अभी मैं चेक करा था कुछ देर पहले। लाइटोटिस में ये किया जाता है कि आप जो अ, किसी आइडिया का जो है वो नेगेटिव दे दिया जाता है। ठीक है, मसलन मैं अगर आपको, और उसकी उसका मकसद ये होता है कि आप उसको जो है बुरी बात है कि जो भी बात है उसका नेगेटिव दे दिया जाए। मसलन मैं आपको ये कहता हूँ, मसलन आप में से किसी का टेस्ट बुरा हुआ है, तो मैं आपको कहता हूँ जी आपका टेस्ट बुरा हुआ है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए हर्टिंग होगा। मैं कह दूँ कि आपका टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, तो बात तो वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको कम, इसमें इसमें लाइटोटिस के अंदर क्या है कि इसमें हम, मैंने उसको अंडरस्टेटमेंट कर दी गई है। मतलब मैं कहूँगा कि अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, और बुरा के बजाय लफ्ज नहीं, उसका अपोजिट ले के साथ नॉट लगा देंगे तो वो लाइटोटिस बन जाएगी। ठीक है, मसलन अब आपका नॉट बैड है, नॉट बैड, ये प्रीटी गुड, तो गुड के बजाय आप नॉट, उसका अपोजिट लेके बैड साथ लफ्ज नॉट लगा देंगे तो प्रीटी गुड बन जाएगा। एक्चुअल मीनिंग आप ये कहना चाहते हैं। शी इज नॉट अनफेमिलियर विद द पोइट्री, ये अनफेमिलियर नहीं है, यानी आप कहना चाहते हैं कि वो पोइट्री को अच्छा खासा जानती है, शी नोज पोइट्री वेल। नॉट जब आप लगा देते हो और उसका अपोजिट लेके, तो फिर वो जो है लाइटोटिस कहलाता है। लाइटोटिस के एग्जांपल जैसे आपको मैंने बताया भी है अभी, कि मतलब आप किसी से पूछते हैं कि जो है आपका क्या हाल है, तो आप अगर उसको ये बताते हैं कि बुरा नहीं है, मेरा हाल बुरा नहीं है, आप इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि अच्छा ही है तकरीबन, तो वो जो है लाइटोटिस होगा। अच्छा के बजाय आप कह रहे हैं बुरा और साथ नहीं लगा देंगे तो वो लाइटोटिस होगा। ठीक है, लाइटोटिस पढ़ना है इसको। ठीक हो गया। पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स में ये होता है कि पैराडॉक्स में भी दो अपोजिंग आइडियाज को किया जाता है एंटीथेसिस की तरह। A paradox is a figure of speech in which two opposing ideas are combined in a way that seems illogical or impossible, yet makes sense in deeper or poetic way. अच्छा, अब क्या मतलब इस बात का, कि अगर उसको गहराई में देखेंगे होंगे वो अपोजिट आइडियाज, और लगेगा कि जैसे एक दूसरे की नफी कर रहे हैं वो आइडियाज, लेकिन जब आप उनको पोइटिकल वे में देखोगे या गहराई में देखोगे तो उसका मतलब बहुत गहरा बनता है। मिसाल के तौर पे लेस इज मोर, अब ये दो अपोजिट बातें हैं कि जो कम होता है वो भी ज्यादा होता है, लेकिन इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब राइटर का ये है कि जो थोड़ा बहुत होता है वो भी काफ़ी होता है, हमें हमें सादा जिंदगी गुजारनी चाहिए, लेस इज मोर। ठीक है ना? इस तरीके से मुझे एक और याद आ रहा है पैराडॉक्स की एग्जांपल जो यहाँ नहीं है। मसलन मैं आप खुद, Something is better than nothing. समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यह कह सकते हैं। एक और मेरे पास एग्जांपल आ रही है कि मिसाल के तौर पे चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये बच्चा भी जो होता है किसी बड़े इंसान का बाप होता है। कहने का मतलब ये होता है कि एक बच्चा भी समझदार होता है। ठीक है, तो ये जो पैराडॉक्स है हमारे पास, लेकिन उसको डीपली सेंस में हम ये कहना चाहते हैं कि बच्चा समझदार होता है। अब ये आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग, कि मैं एक चीज़ जानता हूँ जो कि मैं कुछ नहीं जानता, यानी मेरा इल्म जो है वो बहुत कम है, इसको मैं जानता हूँ, तो ये भी जो है वो पैराडॉक्स है। लेकिन अब इसको डेप्थ में जब आप देखोगे तो फिर आपको उसका मतलब समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी जो ये होता है कि आप किसी आइडिया को रिपीट कर देते हैं और उससे वो रिडंडेंट बन जाए। ठीक है, आपका मकसद कोई भी हो सकता है। अब रिडंडेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का रिपीट करना। अब मिसाल के तौर पे आप कहते हैं फ्री गिफ्ट, अब गिफ्ट तो होता ही फ्री है, तो लफ्ज़ फ्री लगाने की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, लेकिन आप अगर लगा देंगे तो ये, इसे हम कहेंगे कि ये टोटोलॉजी है। एटीएम मशीन अगर आप कह दें, एटीएम मशीन, अब एटीएम मशीन जो है, लफ्ज एटीएम का मतलब ही मशीन होता है, यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। लफ्ज एटीएम के अंदर लफ्ज मशीन है। एटीएम का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो होती है जिसमें से आप पैसे निकलवाते हैं। अगर आप सब लफ्ज लफ्ज मशीन लगा देंगे तो फिर जो है इसे हम टाटोलॉजी कहते हैं। रिपीट अगेन, रिपीट का मतलब ही होता है कि दोबारा,
کرنا، تو اس کو یہ جو ہے تو اینڈ ریزلٹ ٹرو فیکٹ، فیکٹ ہوتا ہی ٹرو ہے، تو ساتھ جس لفظ کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ زور دینے کے لیے اگر آپ کرو گے تو وہ کیا ہو جائے گا ہمارے پاس، ٹوٹالوجی ہوگا۔ تو ابھی ہم نے آج کیا پڑھا؟ آج ہم نے یہ لائٹوٹس یہ جو پڑھی ہیں چیزیں ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہم نے میٹونمی پڑھا، ٹھیک ہو گیا، میٹونمی پڑھا، سنکڈیکی پڑھا، میٹونمی کے بعد ہم نے کیا پڑھا؟ سنکڈیکی پڑھا، ہم نے اپوسٹریفی پڑھا، ہم نے جو ہے انافورا پڑھا، ایپیفورا پڑھا۔ آپ نے کوشچن ابھی نہیں کرنے، اینڈ پہ آپ مجھ سے کوشچن کیجیے گا۔ اینٹیتھیسس پڑھا ہم نے، لائٹوٹس پڑھا، پیراڈاکس پڑھا، ٹوٹالوجی پڑھا۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ آج کا کام تھا۔